रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। तो नाज़रीन, आम तौर पर आपके मेरे हम सब के जहनों में ये सवाल उठता है कि भाई दुनिया के अंदर जो जमहूरी मुल्क हैं वहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि तरक्की भी हो रही है, मुल्क ताकतवर भी हो रहा है, खुशहाली भी आ रही है और जो है वो लोगों का मेयार ज़िंदगी भी बुलंद हो रहा है। तो क्या वजह है कि भाई हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे मुल्क के अंदर ना लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद हो रहा है, ना कोई तरक्की है, कोई डेवलपमेंट है, कुछ किसी किस्म का कुछ भी नहीं है। हमने किसी भी एक शोबे के अंदर जो है काबिल ज़िक्र कोई काम नहीं किया। तो उसकी क्या वजह है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? यानी फिर एकदम लोग कहेंगे कि जी मेन वजह है करप्शन की, कि भाई करप्शन की वजह से। तो क्या दुनिया के अंदर जो हुकूमतें लोग कर रहे हैं तो वो क्या इंसान नहीं है? वो क्या फरिश्ते हैं? ये फरिश्ते हुकूमत कर रहे हैं। तो जब ये इंसान ही हुकूमतें करते हैं, इंसान ही ये निज़ाम चलाते हैं, तो क्या हम लोग ऐसे इंसान बनाने से कासिर हो चुके हैं? क्या हमारी जो कौम है या हमारे जो खित्ते के जो लोग हैं वो क्या उनकी जिबिल्लत में ही करप्शन है, वो करप्ट हैं? तो ये सवाल तो दुनिया में हर जगह जहाँ भी इंसान होंगे वहाँ पे अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी, वहाँ पे जो है करप्शन भी होगी, वहाँ पे मसाइल भी होंगे। गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस तो हर जगह पे है। तो क्या वजह है कि ये मुल्क जो है वो कैसे तरक्की कर गए और हम क्यों नहीं कर सके? तो उसकी देखें बुनियादी चीज़ होती है एक निज़ाम। अभी मैं इस पे बहस नहीं करता कि क्योंकि वो तो एक ऐसी बहस है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी उस बहस को हम छेड़ें कि जी ये जो जमहूरियत है ये इस्लामी भी है नहीं है। चलें इस्लाम से चलो थोड़ा बहुत मुताबकत रखती है। इस्लाम के अंदर क्योंकि वोट का तसव्वुर नहीं होता, इस्लाम के अंदर बैत का तसव्वुर होता है, बैत का, यानी बैत ली जाती है। और अब वो इस यानी आज के दौर में उसको आप वोट कह लेंगे। वो उस पर मैं इंशाल्लाह कभी और किसी और मौके पे बात कर लूँगा कि वोट किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए। वो तो एक लंबी बहस है ना। उस निज़ाम को बनाने के लिए उसके लिए तो बड़ा टाइम चाहिए और एक सबकी एक विश भी हो और विल भी हो ना। जहाँ पे इरादा ही ना हो, जहाँ पे नीयत ही ना हो, तो वहाँ तो ये सब कुछ नहीं हो सकता। अभी तो उस पे बहस करना ऐसा है कि मुल्क के आप 40-50 साल और ज़ाया कर दें। जो निज़ाम चल रहा है उसी निज़ाम को चलो लेके चलते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर तो ये निज़ाम बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है ना। भाई हम अपने पड़ोस में देखते हैं, हम जो है वो आप देख लें हिंदुस्तान की मिसाल आपके सामने है। बांग्लादेश की जैसे तैसी अभी उसके इलेक्शन हुए हैं, उस पर बड़ा रिज़र्व है और बहुत रिजर्वेशंस हैं, बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि निज़ाम तो है ना, निज़ाम तो चल रहा है और खुशहाली भी है, उनकी मईशत भी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो एक तो फिर वेस्ट के अंदर आप देखें ना, जिस मुल्क में आप रहते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि हमारे लोग इस मुल्क में रहते हुए उनको अभी तक जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं, डेमोक्रेसी के फ़ायदे होते हैं, उनको वो नहीं पता। भाई देखें ना, यहाँ पे आपका कोई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा नहीं कर सकता, कोई आपके साथ जुल्म नहीं कर सकता, कोई बिला वजह आपको पुलिस वाला तंग नहीं करेगा, कोई आपके ख़िलाफ़ FIR काट सकता है यहाँ पे, कोई आके उठा के ले जाए आपको, या आपकी बीवी बच्चों को उठा के ले जाए, आपके शौहर को उठा के ले जाए, लापता कर दे। ऐसा हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे कभी सुना आपने कि कोई जो है कितने बड़े बड़े मामलात हुए लेकिन उन लोगों को लापता तो नहीं किया गया ना, उनको तो सामने लाया गया, कोर्ट में पेश किया गया। तो जब इन मुल्कों में ऐसा नहीं है तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों है? देखिए, एक चीज़ होती है सिस्टम। जब आपने कहा कि ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर जो है ये पार्लिमानी जो सिस्टम है ये चलेगा, तो निज़ाम हुकूमत होगा, तो फिर खुदारा उसको उसी तौर पर उसको चलने दें। जब एक सिस्टम चलता है ना, हमारे एक बुज़ुर्ग बड़ी अच्छी बात किया करते थे। वो कहते थे कि देखो डेमोक्रेसी क्या होती है कि ये एक छानने की तरह होती है। जब आप जो है वो एक तालाब हो पानी का और आप उसको साफ़ करने की कोशिश करना शुरू करें और छानना लेके उसको साफ़ करना शुरू करें, तो एक दिन होगा छनते 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 जो है वो पानी साफ़ हो जाएगा। आप इस सिस्टम को रन होने दें और सिस्टम को जो है वो उसको किसी तौर पर भी जो है डिरेल ना होने दें और उसके अंदर किसी और इदारे की मुदाखलत ना हो और सिस्टम रन होता रहे, तो आहिस्ता 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 क्या होगा कि एकदम आप देखेंगे कि उसके असरात ज़ाहिर होना शुरू होंगे और सही लोग सही जगह पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये है कि ये जो
ہمارے یہاں گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے نا، ملٹری اور پھر جو ہے وہ جج عدلیہ اور پھر میڈیا، پھر جو ہے وہ بیوروکریسی اور پھر کرپٹ پولیٹیشین آلسو، وہ بھی آپ کو ہر دور میں ہر جماعت میں اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو سسٹم کو رن ہونے دیا جائے۔ جب ابھی آپ دیکھیں، میں آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ کالیں کافی آ چکی ہیں کہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی دنیا کا کوئی مبصر، کوئی شخص، کوئی پڑھا لکھا، کوئی پروفیسر، کوئی کالم نگار، کوئی ایک بندہ، میں کتنے روز کالم پڑھتا ہوں، کوئی بندہ بھی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ جو صورتحال پاکستان کے اندر ہے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ جو الیکشن ہونے والے ہیں ان کی کریڈیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے کہ آپ ایک بہت بڑی جماعت کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، آپ اس کا ایک عجیب طریقے سے طریقہ کار نکالتے ہیں، ان کا انتخابی نشان لے لیتے ہیں، آپ ان کے لیڈروں کو آپ جو ہے بھگا دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائڈ کروا دیتے ہیں، ان کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں اور ان کو الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا طبقہ، آپ کے ان کے ساتھ سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں جی میں ان کو نہیں مانتا، نہیں مانے آپ، میں نہیں مانتا، میرے نہ ماننے سے کیا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن تو ہونا چاہیے نا۔ لوگوں کو کم سے کم اس بات کا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ جس کو ہم نے ووٹ دیا وہ اس کو ووٹ پڑا بھی ہے یا نہیں پڑا۔ کتنے لوگ ہیں ان کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ معیشت کی بات کرتے ہیں، استحکام تو آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سیاسی استحکام نہ ہو آپ کے ملک کے اندر۔ تو سیاسی استحکام کیسے ہوگا؟ اس قسم کے الیکشن سے ہوگا کہ جو یہ صورتحال ابھی کھڑی ہے۔ تو بڑے جو پروفیسرز اور دانشورز ہیں وہ ابھی سے پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اگلے 5 سال بھی گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں اگلے 5 سال بھی ایسے ہی لگتے ہیں، کھینچ تان کے ادھر ادھر سے IMF سے لے ڈو کے آپ تھوڑا سا ملک کو چلا لیں گے، اتنا آکسیجن دے دیں گے کہ بس ملک چلتا رہے، جیسے مردے کو زندہ رکھنے کے لیے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے، آپ بھی وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں گے۔ لیکن ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے نظام نہیں چلتے، ایسے حکومتیں نہیں چلتی، ایسے سیاسی استحکام نہیں پیدا ہوتا، معاشی اور خوشحالی نہیں آتی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی عقل کا کام کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھئی ہم نے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ تو لہذا لگتا ہے ایسا ہے کہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ ملک بھی ایسے ہی چلتا رہے گا، اور بدحالی اور پریشانی اور ڈیسٹیبلائزیشن جو ہے وہاں رہے گی، اور اگلے 5 سال بھی رہے گی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، لیکن نظر تو یہی آ رہا ہے۔ تو ہمارے بڑوں نے اور جو ہمارے کرتا دھرتا ہیں انہوں نے ہسٹری سے، ماضی سے سبق نہیں سیکھا، اور اگر وہ ماضی سے سبق سیکھ لیتے تو ابھی کے اقدامات مختلف ہوتے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا معاملہ فرمائے۔